گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج کیے جاتے ہیں جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوتا۔ پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ہی کارنامہ سننے کو اور دیکھنے کو ملا جب ایک نیوز بریک ہوئی، اور یہ نیوز کسی زندگی کے اور شعبے کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خدا کے خادم پاسٹر میتھیو اولسن کے حوالے سے تھی کہ جس نے مسلسل 96 گھنٹے یعنی مسلسل 4 دن تک خدا کے پاک کلام کی منادی کی، اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یعنی کہ پوری کی پوری کتاب مقدس میں سے منادی کی گئی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 96 گھنٹوں میں اور ان 4 دنوں میں بائبل مقدس ساری کی ساری لوگوں تک پہنچا دی گئی۔ اب کیا سوچ کر یا کیا سمجھ کر ایسا کیا گیا، اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ The countdown is on at a Jones County church where a pastor is attempting to preach the Bible start to finish over the span of 4 days with minimum breaks. And our Keandra Malloy spoke to church staff about what sparked the idea. Time is ticking at First Baptist Church Sharon as Pastor Matt Olson preaches the gospel of the Bible from beginning to end. He said, "Man, I have an idea. I just want you to listen." He said, "I want to preach for 96 hours." And then my first response was, "Man, you're nuts." But Pastor Olson had it in his mind that he wanted to preach the next few days with the theme, "Revive Me According to Your Word." Stepping up there. Last year, Pastor Olson went on a missionary training for hostile areas. During this time, he was in the woods without a physical copy of Scripture for 96 hours, only relying on what he remembered from the Bible, realizing he did not remember as much as he liked. During that time, he just craved the Bible. It's just the first time really he had just not had access to his Bible. And God birthed within him that moment, the vision to preach the Bible for 96 hours. What would it be like if the Bible was preached for 96 hours uninterrupted from Genesis to Revelation? So he and his team went to work and found the format of the Guinness World Record to help them along the way. For every 60 minutes of completed speaking, preaching, he earns a 5-minute break. The goal is to try and build up about an hour break for him where he can shower and let the team can check him out long term before our evening worship. After the first 12 hours, Pastor Olson did experience some issues with his voice, but a missions partner was able to anoint him with oil for healing. Now 40 hours in and his voice is very strong. David probably better than he started. Showing that God's strength is carrying him through the rest of his sermon. In Jones County, Keandra Malloy, WDAM7 on your side. Well, if the church accomplishes the 96-hour mark, then it will be the Guinness World Record attempt for longest marathon speech. And if you want to check out the sermon, you can see the live stream on the First Baptist Church, First Baptist Sharon app and Facebook Live now. اب دیکھیں، ہمیں اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ کیا واقعی ذہن میں یہ بات رکھی گئی کہ میرا نام جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں داخل کر دیا جائے، لکھ دیا جائے کہ فلاں شخص نے جو دنیا کا سب سے لمبا سرمن ہے یا کتاب مقدس کا جو پیغام ہے اس نے سنایا اور اس کا نام اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے، یا اس منادی کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے، یا کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور ہم اس بارے میں بھی نہیں جانتے کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے جب یہ سارا کام کیا گیا۔ لیکن ہم حیرت میں ضرور پڑ جاتے ہیں کہ مسلسل 4 دن تک اور مسلسل 96 گھنٹے تک پاک کلام کی منادی کرنا یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اہم بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ کتاب مقدس کا جو خدا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور ایک بات ضرور اس کو لے کر ہمارے ذہن میں آتی ہے جب
खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश में हैं, यानी जो इब्लीस है वो उन्हें आजमाने के लिए मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह को भूख भी लगी हुई है, और जब ये ऑफ़र दी गई कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदा वो कुछ कर सकता है जो दुनियावी चीज़ें नहीं कर सकती। अब ये बात तो तय है कि इसे एक मैराथन सरमन का नाम दिया जा रहा है। ये भी लिख दिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि ये अब तक का प्रीच किया जाने वाला सबसे लंबा पैगाम है। नतीजा क्या निकला हम इस बात से तो वाकिफ़ नहीं हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नाम एंटर हो गया खुदा के इस खादम का, लेकिन हमारे लिए बतौर ईमानदार अहम बात ये है कि हमारा नाम किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए या ना आए, हमारा नाम किसी दुनियावी रिकॉर्ड में आए या ना आए, लेकिन हमारा नाम हर सूरत किताब मुक़द्दस में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि मुकाशफा की किताब में ये बात लिखी गई है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बजाय हमारी निगाहें यकीनन किताब हयात के ऊपर होनी चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, किताब मुक़द्दस में भी एक ऐसा वाक़या दर्ज है कि जिस मुनादी के नतीजे के तौर पर लाखों लोगों ने एक ही वक्त में खुदा को कबूल कर लिया था, और वो बुत परस्त से खुदा परस्त बन गए थे। लेकिन वहाँ पर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इतनी लंबी मुनादी नहीं की गई, बल्कि सिर्फ चंद लफ्ज़ हैं। और ये हवाला आपको यूना की किताब के 3 बाब में लिखा हुआ मिलेगा, जब खुदा ने दोबारा से अपने बंदे को मुखातिब किया और उससे कहा कि नैनवा को जा और वहाँ पर जाकर उनको ये बता दे कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। और किताब मुक़द्दस के जो उलमा हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये चंद लफ्ज़ थे, यानी 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 9 या 10 लफ्ज़ बनते हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सिर्फ 9 या 10 अल्फाज ऐसे थे, इनकी तासीर इस तरह से काम कर गई कि लाखों लोगों ने खुदा को कबूल कर लिया। उन्होंने खुदा को अपना खुदा मान लिया, और ये एक ऐसा नतीजा है जो किताब मुक़द्दस में दर्ज है। और ये भी कहा जाता है कि ये लिखा जाने वाला, यानी कि इतना बड़ा इनकलाब लेकर आने वाला, ये लिखा जाने वाला सबसे बड़ा नतीजा है कि एक ही वक्त में चंद अल्फाज की बदौलत इतने लोगों ने खुदा को कबूल कर लिया हो। अब इस मैराथन सरमन के नतीजे में क्या नतीजा सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खुदा का खादम होने की हैसियत से मैं ज़रूर आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने की बजाय हम किताब मुक़द्दस और अपनी निगाहों को हमेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की जानब लगाएं, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फ़ज़ल अता करे। आमीन।